औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। लफ्ज़ अज़ाब के असल मायने में क्या इख्तलाफ पाया जाता है? उम्मत मुहम्मदी पर अज़ाब न आने की वजह क्या थी? आज उम्मत मुहम्मदी पर अभी तक अज़ाब नाजिल क्यों नहीं हो रहा? फ़िरौन अपनी कौम पर क्या अज़ाब नाजिल करता रहता था? हज़रत मूसा ने कौम फ़िरौन को फ़िरौन के अज़ाब से बचने के लिए क्या वजीफ़ा तालीम किया? सूरह हूद की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़रूर वो ये कहेंगे कि क्या चीज़ उनको रोकती है। खबरदार हो जाओ कि जिस दिन वो उन पर आएगा तो उनसे हरगिज़ दफ़ा ना होगा, और जैसे कि वो उसका मजाक उड़ाया करते थे वैसे ही उनका अहाता करेगा। लुग़त में अज़ाब के मायने। इस आयत मुबारका में एक लफ्ज़ काबिल गौर है, वो अज़ाब है, यानी जिसको अल्लाह ने मुअख्खर किया हुआ है। लफ्ज़ अज़ाब की असल में इख्तलाफ पाया जाता है। इसका असल लफ्ज़ अज़बुर रजल के मुहावरे में इश्तिक़ाक़ पज़ीर हुआ है, जिसका मायने शिद्दत प्यास की वजह से खाना और नींद छोड़ देना है, और उसे आज़ब व अज़ूब कहते हैं। लिहाजा ताज़ीब के असली मायने किसी को भूखा और बेदार रहने पर उकसाना है, यानी इंसान की बुनियादी एहतियाज जो बदन की अहम ज़रूरत है, जैसे नींद, भूख वगैरह का खुद छूट जाना या फिर किसी का इसमें मुब्तला रखना होता है। आज़ब अनहा का मायने रुकना, बाज रहना या आना के है। अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम खुद को औरतों के तस्करे से बाज रखा करो, क्योंकि ये शायद तुम्हारे लड़ाई के हौसले को ख़त्म कर देगी। यहाँ पर बाज रहने के मायने में आया है। अल-ताज़ीब के मायने हैं किसी को कोड़े अज़बा यानी मतवातर मारना है। बाज़ साहिबान लुग़त ने इसको मारने के और अज़ियत के मायने में लिखा है। माँ अज़ब के मुहावरे से माखूज़ है, यानी ताज़ब सज़ा पाना, तकलीफ़ उठाना, अज़ाब में मुब्तला होना। माँ अज़ब के मुहावरे से माखूज़ है, यानी मुकद्दर पानी जिसके ऊपर कूड़ा करकट पड़ा हुआ हो। इसी बिना पर अज़ब्ता के मायने हैं, मैंने उसकी ज़िंदगी के चश्मे साफ़ी को मुकद्दर कर दिया, उससे ज़िंदगी की राहत को दूर कर दिया। कुरान मुक़द्दस में सूरह अनाम की आयत 93 में अल्लाह फरमाता है, अल-यौमा तजज़ौन अज़ाबल हून बिमा कुन्तुम तक़ूलूना अलल्लाह, आज के दिन तुमको ज़िल्लत का अज़ाब इस बदले में दिया जाएगा। अज़ाबुल हून के बारे में तफ़सीर कुम्मी में मनक़ूल है, इस आयत में प्यास मुराद है, और तफ़सीर अयाशी में इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, यहाँ पर अज़ाबुल हून से मुराद क़यामत की प्यास है। सूरह तौबा की आयत 26 में अल्लाह फरमाता है, और ऐसा लश्कर उतारा जिसे तुमने कभी नहीं देखा था, और उन लोगों को अज़ाब दिया। तफसीर साफ़ी में इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, यहाँ अज़ाब से मुराद कत्ल है। सूरह मोहम्मद की आयत 11 में अल्लाह फरमाता है, और काफिरों के लिए कोई सरपरस्त नहीं, व इन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। तफसीर साफ़ी में सफ़ा 465 पर है कि यहाँ पर अज़ाब का दफ़ा करने वाला ना होगा। यहाँ मौला से के मायने ऐसा मालिक है जो अपने मानने वालों को अज़ाबुन नार से बाज रखे या उससे महफूज रखे।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تب تک عذاب نہیں دیتا یا پھر اس کے عذاب نہ آنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انبیاء کرام کی امتوں پر نافرمانی کی وجہ سے اور نبی اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے جب امتیں حالت کفر میں رہتی تھی تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت 33 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جس حالت میں کہ تم ان میں موجود ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ اس سے معافی طلب کریں اور وہ ان پر عذاب کرے۔ سورہ انفال آیت 34 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے جس حال میں وہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے سرپرست نہیں، اس کے سرپرست تو صرف خاص متقین ہی ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا، اول جب تک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہے عذاب نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ نے اپنا اصول خود بتایا کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امت پر عذاب نہیں آتا۔ آج اگر رحمت موجود ہے اور عذاب نہیں آ رہا تو ضرور کوئی نور مصطفیٰ کا آخری وارث موجود ہے جن کا نور عین نور مصطفیٰ سے شک ہوا ہے۔ دوستو، اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ وجود حجت عین رحمت و برکات الہیہ کا فیض نورانی ہے۔ سورہ بقرہ آیت 49 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر میں اس آیت کے بارے میں مذکور ہے، یعنی اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے آباء و اجداد کو آل فرعون سے نجات دی، یعنی ان لوگوں سے نجات دی جو فرعون کی جانب منسوب تھے اور اس کے دین و مذہب میں اس سے متحد تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ لوگ تم پر بدترین عذاب کرتے اور سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تم پر بوجھ لادتے تھے۔ فرمایا ان کے شدید عذاب یہ تھے کہ فرعون ان لوگوں سے عمارات اور تعمیرات میں کام لیتا اور اس خوف سے کہ کام چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں ان کے پیروں میں زنجیریں ڈلوا دی تھیں، اور وہ زنجیروں توق پہنے ہوئے سیڑھیوں سے بالا خانوں پر جاتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی سیڑھی سے گر پڑتا، مر جاتا یا ہاتھ پیروں سے بیکار ہو جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ پر وحی کی کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجیں تاکہ ان کی مصیبتیں کم ہوں۔ وہ لوگ یہ عمل کرنے لگے تو ان پر بلائیں آسان اور سبک ہوتی جاتی تھیں۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص صلوات بھول جائے اور سیڑھی پر سے گر کر بیکار ہو جائے تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، اگر اس سے ممکن نہ ہو تو کوئی دوسرا اس پر صلوات پڑھے تو اسی وقت صحت پائے گا۔ اول اس روایت سے ثابت ہوا کہ اس عذاب کی نسبت اللہ نے بندوں کی طرف دی، یعنی آل فرعون کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح بنی اسرائیل کو عذاب کی صورت میں اذیتوں اور مشکلات میں مبتلا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بندہ اپنے اختیار کے ذریعے اس دنیا میں دوسروں کو اذیت و مصائب میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اس فعل کا تعلق بندے کے اپنے اختیار سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے اس فعل پر اس کو بھی ایک دن عذاب الہی کا سامنا اسی وجہ سے کرنا ہوگا۔